طرف سے یہ آپ لوگوں کا ہے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ یورپ میں ہیں اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ پروگرام ان کا ہے، یعنی کہ اس میں آپ کی جو شمولیت ہے، ابھی آپ جیسے آپ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی موجودگی کا احساس ہمیں بالکل ہے. اور کس طرح ہوتا ہے کہ جب ہمیں کال کرتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم سے صرف چند فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چائے کے کپ آپ کے ہاتھ میں ہیں اور ناشتہ کر رہے ہیں، شاید کچھ لوگ پراٹھے بھی کھا رہے ہوں، اور جن کی بیویاں بہت اچھی ہیں، شاید انہوں نے جو حلوہ پوری کا ناشتہ کروایا ہو جو کہ میرا خیال کہ خواب دیرینہ بن چکا ہے، لیکن ہو سکتا ہے چلیں کچھ نہیں تو کارن فلیکس تو ہوں گے، پوریج ہوگا، ٹوسٹ ہوں گے، اس قسم کا ناشتہ ہوگا. لیکن میں نا چاہوں گی کہ ایک پروگرام میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ صبح کا جو صحت مند ناشتہ ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ صبح کا ناشتہ ایک صحت مند طریقے سے کریں گے اور اس میں کیلوریز کم ہوگی اور جو اس کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو اپنی زیادہ کیلوریز دینی پڑیں گی تو اس میں بھی بہت فائدہ ہوگا. لیکن چونکہ آج کا ٹاپک ناظرین یہ ہے کہ شادی شدہ مرد دوسری شادی کیوں کرتے ہیں، اس کے کیا ریزن ہوتے ہیں. کچھ میرا مطلب ہے کہ شادی شدہ مرد جو ہے وہ بتا کے تو شادی کرتا نہیں ہے، اور سب سے بڑی جو اس کا ایک ٹرک ہوتا ہے کہ چاہے اس کی بیوی کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی نیک صالح ہو، کتنی بھی خدمت گزار ہو، 10 بچوں کی ماں ہو یا 2 بچوں کی ماں ہو یا 5 بچوں کی ماں ہو، جب اس نے دوسری عورت کو اپنے دام میں پھنسانا ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس جا کے سب سے پہلے اپنی بیوی کے رونے روتا ہے کہ میری بیوی یہ کرتی ہے، میری بیوی وہ کرتی ہے، میری بیوی سے میں خوش نہیں ہوں، میں دنیا کا ایک مظلوم ترین انسان ہوں. تو وہ عورت کو اس طرح کی باتیں بتا کے اس کی ہمدردیاں بٹورتا ہے، اور ہمدردیاں بٹورنے کے بعد چپ کر کے شادی کر لیتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ دوسری شادی یہیں پہ نہیں بلکہ پاکستان میں بھی جو ہے بیوی کی اجازت کے بغیر کرنا بالکل بھی غیر قانونی کام ہے. لیکن آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ میاں بیوی کو بٹھا دیا جاتا ہے، 2 گواہ ادھر سے آگے، دو گواہ ادھر سے آگے، اور نکاح کر لیا، اور اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ دوسری بیوی. تو میرا خیال ہے کہ لیاقت صاحب مجھے سنوبر بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ہمارے جو بزرگ تھے، میرا خیال شاید ہی کوئی ایسا مطلب 2-3 جنریشن پیچھے چلے جائیں تو سب نے 2 یا 3 شادیاں کی تھیں. ہم نے تو ان کی روایت بھی قائم نہیں رکھی. میرے نانا جی نے 3 شادیاں کی کیونکہ ان کی ماشاءاللہ ہاضمہ بہت تیز تھا، ان کی بیوی جلدی فوت ہو جاتی تھی. تو جیسی پہلی بیوی فوت ہوئی انہوں نے پھر دوسری شادی کی. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کے ہاضمے پر. اگر آپ کا ہاضمہ بہت تیز ہے اور آپ کی بیوی جلدی جلدی فوت ہو رہی ہے تو دیٹ میک سینس. اور آپ کے نانا جی نے بھی 3 شادی اس لیے کی تھی کہ ان کا ہاضمہ بھی بہت تیز تھا. نہیں وہ ان کا ان کی بھی 2 بیویاں، پہلی بیوی وفات پائی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی. کال لے لیتے جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی. السلام. کیا جناب ٹھیک ٹھاک ہو؟ ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ٹھاک ہے. گڈ مارننگ. جناب آپ کا پروگرام میں پہلی بار دیکھا تو بہت اچھا لگا ہے. آپ ماشاءاللہ دونوں بہت اچھے لگ رہے ہو. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہیں گے، دوسری شادی کرنی چاہیے کہ شادی شدہ اچھا مرد کو؟ تو آپ نے دونوں شادیوں کا بولا ہے تو میں 2 شادیوں میری ہو گئی ہیں تو ابھی میں تیسری کر رہا ہوں. تو ابھی آپ کی دونوں بیویاں خوش ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ تیسری کر رہے ہیں. اب یہ تیسری والی بات جو ہے نا اس کو ہم کسی اور ٹاپک پہ رکھیں گے. لین جی لاکھ صاحب کال پر. جی السلام علیکم. گڈ مارننگ یورپ. جی ایکچولی انہوں نے کہا کہ 2 میرا خیال ہے شادیاں تو ان کی دونوں بیگم نے پکڑ کے ان کا فون چھین لیا کہ تیسری کی بات نہ کریں. انہوں نے کہا 2 ہی کافی ہیں. جی ہیلو. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نواز ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں. جی نواز صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 شادیاں 3 شادیاں اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان میری ایک شادی بھی ہے، میں دوسری شادی افورڈ نہیں کر پاتا. آپ کے پاس بیگم نوازش ہیں؟ میری ایک بیگم ہے اور میں وہی بہت ہے میرے لیے. میرے پاس دوسری بیگم کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے اور میں کر بھی نہیں سکتا. آپ کا کہنے کا میرے ماشاءاللہ والد صاحب نے 2 شادیاں کی، میرے دادا نے 3 شادیاں کی، لیکن میں افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ میں جسٹس نہیں کر سکتا. صحیح کہ میں اگر دوسری شادی کروں گا تو ہو سکتا ہے میں اپنے اس سے زیادہ پیار کروں، اس سے کم پیار کروں، تو میں جسٹس نہیں کر سکتا. اگر میں جسٹس کر سکتا تو میں شاید دوسری شادی کرتا. ایک اور میں بات ہے نا، جسٹس ہی نہیں کر سکتا تو میں پھر دوسری کے متعلق سوچنا میرے لیے گناہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہت اچھی بات کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
मेरी बात सुने, लियाकत साहब के चेहरे पे कितनी आज रौनक है दूसरी शादी की बात सुन के। नहीं देखें, अगर 2 शादियां होंगी तो आदमी को ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि कंपटीशन में दोनों बीवियां ज़्यादा लुक आफ्टर करेंगी। लेकिन ये भी कंपटीशन सही। में हस्बैंड बैशर भी 2 हो सकते हैं ना, दोनों तरफ से ठुकाई भी हो सकती है। नहीं ठुकाई नहीं, मेरा ख्याल है कि वो एक बीवी दोनों कंपटीशन में एक से बढ़ के कहेगी उसने ये किया, मैं उससे बढ़ के आपकी लुक आफ्टर। कॉल ले लें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम यार, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਕੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਪਲ ਕਾ ਤੋਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 2-3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ a woman can share everything, ਔਲਾਦ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਵੰਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, ना बॉयफ्रेंड शेयर हो सकता है। तुसी अगर कोई लड़की का बॉयफ्रेंड है, कभी उन्हें शेयर नहीं करेगी किसी और औरत के नाल, उन्हें छाड़ देगी लड़ाई मार कुटाई के बाद। लेकिन हस्बैंड खामद एक ऐसी चीज़ है कि जेड़ा शेयर नहीं हो सकता। जी नाज़रीन, ये गुड मॉर्निंग जो हमारा यूरोप प्रोग्राम है, इसमें हमने जो आज टॉपिक रखा हुआ है कि शादीशुदा मर्द दूसरी शादियाँ क्यों करते हैं। बड़े बड़े मर्द इस वक्त फ़ोन नहीं उठा रहे कि कहीं पोल ना खुल जाए कि उन्होंने दूसरी शादी की हुई है। जी ज़ाहिर है, अगर किसी ने दूसरी चोरी छुपे शादी की है तो वो तो ज़ाहिर है वो उसको राज़ी रखेगा अनलेस से कम। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने दूसरी शादी की और उनको डिक्लेयर्ड है। डॉक्टर साहब, उनमें एक नाम लियाकत हारून हनीफ का भी है। नहीं अल्लाह ना करे, मैंने इतना मैं कहते हैं कि एटम बम हो और एक ही और वही काफ़ी है। मुझे सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए। हम इजी पर्सन इजी लाइफ मैं गुजारना चाहता हूँ और वही गुजार रहा हूँ। कॉल ले लें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शादी का दूसरी का मतलब तो कोई मेरे नजदीक तो कोई भी नहीं है। जी जी, सिर्फ ऐश है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਾਲਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡਾਮ ਡੋਲਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਰ ਦਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ 4 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਕਵਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਯੰਗਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੂਤ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। जी जी। और मैं सनोबर सब तो ज़्यादा तो मैं कहांगा कि हर शख्स नू दूसरे तो ब्लेम देने, चाहे मौलवी है या दोस्त हो या कोई, खुद अपने ऊपर ब्लेम लेना चाहिए कि उसकी काम कर रहा है जो भी वो कर रहा है खुद। अगर वो अडल्ट है जो कर रहा है तो उदी जड़ी हरकत ने उदे जिम्मेदार खुद है, ना कि कोई दूसरा बंदा, ना मौलवी तो ना बीवी तो ना कोई और चीज़। बहुत खूबसूरत बात की लियाकत साहब ने कि अपने गिरबान में झांकी और देखी कि हम क्या कर रहे हैं। तो लेते हैं जी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग यूरोप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।
गुड मॉर्निंग जी, कैसी हैं सनोवर बाजी, आप ठीक ठाक हैं? बाजी बिल्कुल ठीक है, सनोवर भी ठीक है, लियाकत साहब भी ठीक है। जी जान बोले, आप अपने टीवी ये का वॉल्यूम टॉपिक बंद कर आपने दें। बहुत अच्छा छेड़ा है वैसे आपने वैसे, लेकिन ये बात है कि शादी के मामले में तो के अलावा भी औरत जो होती है, मेरे जो ख्याल में ना, औरत ज़रा पॉजिटिव नेचर की होती है, इसलिए जो है अक्सर बहू सास नंदों के आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो इसकी वजह से होती है कि वो पॉजिटिव नेचर की होती है। तो इसी लेकिन बीवी के दूसरी शादी के सिलसिले में जो है ये बहुत बड़ा शौक होता है औरत को अगर मर्द शादी कर ले, लेकिन दूसरी तरफ जिन औरतों के जिस तरह बच्चे नहीं होते और मर्द बीवियां उनको शादी नहीं करने देती है, वो ज्यादती है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि मेरे अपने बच्चे नहीं है तो मैंने अपने हस्बैंड को इजाजत दी हुई है कि वो बिल्कुल शादी कर ले, और इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इस्लाम भी उनकी इजाजत देता है। और दूसरी बात ये कि ये उनकी एक मजबूरी है। ये आपने बहुत खूबसूरत पॉजिटिव बात की है, ब्यूटीफुल, कि चूंकि आपके बच्चे नहीं थे और इसमें आपका उसमें अल्लाह ताला की मर्जी शामिल थी, तो आपने अपने मियाँ को इजाज़त दी कि शादी दूसरी कर ले। यहाँ पे मैं एक और सजेशन भी देना चाहूँगा कि अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें, अगर आपको बच्चा चाहिए, बजाय दूसरी आपके मियाँ दूसरी शादी करें, आप कोई बच्ची या बच्चा अडॉप्ट कर लें, क्योंकि बहुत सारे यतीम बच्चे बच्ची हैं जो जिनको ज़रूरत होती है पेरेंट्स की। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक तरीका कार है कि बजाय दूसरी बीवी लेके आएँ, और ज़ाहिर है अगर उसके बच्चे हुए तो पहली बीवी तो सफ़र करेगी। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, उठ गई हैं आप? सो मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ, मिसेस मलिक बोल रही हूँ। मिसेस मलिक, आप उठ गई सो के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटी पी ली है? जी अकेले अकेले? जी जी हाँ जी बोले। जी सब ठीक है जी, अल्लाह का करम है। ये जो टॉपिक आज आपने रखा है, मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा रखा है आपने। जी जी, आप टेलीविजन का वॉल्यूम तरफ ऐसा कर देना। इनके लिए इसके लिए मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि आप ये दूसरी शादी करना या तीसरी शादी करना, ये सिर्फ इंसान के अपने तक होता है। इस्लाम ने इस चीज़ की या किसी मजहब ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। ये हमारी अपनी खुद किरदारी है कि हम अपने किरदार को कितना नुमायां कर सकते हैं। ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हर इंसान इससे भागने की कोशिश करता है। जी जी, बहुत खूबसूरत आपने बात की। लेते हैं अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम चाहते हैं चूंकि ये हमने प्रोग्राम आपको दे दिया है, गुड मॉर्निंग यूरोप है ही आपका प्रोग्राम, तो हम जल्दी जल्दी कॉल लेके आप सबके व्यूज लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह साढ़े चांदकानियां रौनकां आ गई। अस्सलाम वालेकुम मिसेस मले, अपना सॉरी मिसेस लियाकत एंड मिस्टर लियाकत। जी थैंक यू वेरी मच। वो पछाड़िया कि नहीं पछाड़िया? पछाड़ ले। कितने पछाड़े है भाजी, कितने पछाड़े? पछाड़ ले। चलो अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे। वकार बोल रहे हैं। देखा ना मुंह खोलिया ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा भाजी, आज बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देख कर। मैं उर्दू में बात करूंगा। आपने टॉपिक छेड़ा हुआ है शादियों पे। जी जी, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अच्छा, हमारी शादियाँ दूसरी कामयाब क्यों नहीं होती हैं? इस पे मैं थोड़ा सा सीरियस नोट दूं आपको। पहले आप बताइए कि आप करते क्यों हैं? आप करते क्यों हैं दूसरी शादी? नहीं, मैं वजह बताता हूँ ना आपको, वजह बताता हूँ। इस्लाम में शादियाँ 4 जायज हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वो शादियाँ हजूर पाक ने की थी, उनका मेयार कुछ और था और उनके पीछे वजूहात कुछ और थी। जी जी, हमने उस चीज का नाजायज फायदा उठाकर उसको फैशन बना लिया अपनी जिंदगी में। सॉरी, उनकी तकलीफ के लिए उनको के लिए आपको मसावात का भी ख्याल करना पड़ता है। हाँ, वो जो शादियां की थी उनके पीछे रीजंस कुछ और थे, और उसके बाद फिर उसका एक मेयार उन्होंने तय किया था कि उन शादियों को किस तरह उन्होंने बैलेंस करके वो चले थे। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि इस्लाम से हम लोग दूर हुए, तो हमने उन शादियों को एक फैशन अपनाया, एक की, दूसरी की, तीसरी की, और वो जो मेयार जिंदगी है जो हमें बैलेंस करना चाहिए वो हम दे नहीं सके, जिसकी वजह से हमारे ये क्राइसिस बढ़ते चले गए। जी जी, बस ये हमारी मुसीबतें हैं कि हम लोग दीन से दूर हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान एक आला दर्जे की अल्हम्दुलिल्लाह एक आप कह सकते हैं। बाकी जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है, ये जो ग्रुप ऑफ स्नोबर मैंने देखा ना चैनल पे, मुझे बड़ा दिल से खुशी हुई। यकीन करें, आपको देखता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। संभाली नहीं जाती तो दूजी ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ। ਇੱਕੋ बीवी एक एटम बम ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ, और एक एटम बम ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ना
ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ। ਇਹ ਮੁਝੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ये सही है और किसी टाइम भी फट सकता है। आज तक नहीं फटे।